जोहार गे सानाम को हिसिद हिरले चैनल रे सागुन दाराम इन चंदन सोरेन हांसदा तेहें मिदटां नवा भिडियो कते हेज एना आर तेहें रोपड़ बाखरा दो हुयुग काना आयो तोवा चेदा केटेजोआ आर चेद कोबन कोराव लेखान आयो तोवा खन केटेज खन आराम ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱟᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱯᱚᱲᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱦᱟᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱮᱦᱚᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟइब पे ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ बेल आइकन दबाव ताबन पे और लाइक ताबन पे शेयर ताबन पे आदि ढेर शेयर ताबन पे जहाते दो नवा गिद्रा आयो को उपकार होयोमा चलो ताहले तेहें बेसी बांग रोपड़ काते तेहें भिडियो बन एहब लेगे ताहले तेहें रोपड़ बाखरा दो हुयुग काना मोमो तोवा चेदा केटेजोआ मोमो रे आदि बेसी तोवा जावरा काते ओना दो भारी उतरोआ केटेज उतरोआ धीरी लेका केटेजोआ और आदि समय नोआ पुरो आरा 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 भाव उतरोआ और आदि होराक तो नोआ एतो बेसी हिट होया से मोमो रे और एतो बेसी ललोआ जे आदि होराक रुवा हो एहब उतरोआ तो ओना काटी चुलुंग जटेद बाजाव लेखान एतो बेसी हासुआ एकमात्र गिद्रा आयो कोगे को बुझोआ तो आयो तोवा चेदा केटेजोआ आयो तो मोमो रे गिद्रा जखन हपन को ताहेना तखन आदि बेसी तोवा सेतेñoआ अथचो गिद्रा मोमो रेना चाहिदा कम ताहेना उनको मा काटी चुलुंग मोमो तेगे को लाज बिग ताकोआ अथचो आयोआ मोमो रे दो तोवा बेना कान गया तो जतटुकु गिद्राय मोमो केदा ओना मा होयना बाकीटा दो भिती रेगे ताहेना बाहरे दो बांग उडुक लेना ओना खातिर ओना तोवा दो केटेज उतरोआ आर चे होयोआ जहारिन प्री मैच्योर बेबी जहां को धरो हयतो जन्म डेट आवरी होयोआ ओना लाहा रेगे को जन्मयना माने आदि हर तो 20-25 दिन लाहा रे को जन्म गया 9 मास रे को जन्म किंतु जहां 6-7 मास रे को जन्मोआ उनको गिद्रा दो को मेता को प्री मैच्योर बेबी उनको प्री मैच्योर बेबी दो किंतु उन तोवा मोमो रेना चाहिदा उन बांग ताहेन ताकोआ उनको मा बेसिर भाग समय वेंटिलेशन रे को दोहो कोआ अने कंच ओड़ा भिती रे तो उनको गिद्रा मोमो रेना चाहिदा उन बांग ताहेना किंतु आयोआ तोवा दो बेना गया उन समय चे होयोआ ओना आयो तोवा मा बाहरे बांग उडुक दाड़ेया काना ओना खातिर नोआ तोवा दो भिती रे ताहे काते केटेजोआ शिड्यूल माने गिद्रा आम सारा दिन रे प्राय 6 खन 7 बारे मोमोया किंतु कखनो कखनो हयतो कामी हिड़िंग काते कामी भेजाल रे किंबा कखनो जापिद केदा उन समय दो गिद्रा 6-7 बार जहां मिद दिन रे मोमोय था ओना दो हयतो गैपेना हयतो पुनधाय मोमो आदेया किंबा मोड़े धाय मोमो आदेया ओने जे बार पे धाव गैपेना ओना रे तोवा दो बेनावना अथच गिद्रा दो बाय मोमो लेदा किंतु ओना तोवा हतो आर बाहरे दो बांग उडुक लेना तखन हो किंतु तोवा दो केटेजोआ आबार गिद्रा को रुआ लेनखान उन तोवा बांग न्यू साना को रेंगेज बांग ताहेन ताकोआ बांग मोमो साना को तखनो किंतु आयोआ तोवा दो केटेजो ताकोआ आदि समय गिद्रा मोमो तुलुज खेल खेल ते को मोमोया खेल खेलते मोमो समय चे होया उनको से आयोआ मोमो रे को थुकड़ो बाजाव लेखान आदो चे होया ओना जे मेटांग सरल हरते हिजुग रेना जहां तोवा रेना हर ओना दो कखनो हयतो बांकायना किंबा ओंडे आरो जहां लाम्स को ताहेना उवा गुटी ओना को ओना मध्य रे हेएना तखन आयो तोवा दो सोजा सुजी बांग हेज काते कखनो भितिर अटकाव काते ताहेना तखन हो किंतु तोवा दो केटेजोआ आर कखन केटेजोआ गिद्रा जखन डाटा उडुक समय हेज आकोआ तखन विभिन्न जिनिस गिद्रा गेर साना को उनको मास पुरो केटेजोआ बाबात कोआ तखन हाना नावा केटे तगoj साना लेखान उनको को चिकेया गेरा को कखनो निजेरा काटुक मोचा रे को सामबाते को गेरा कखनो हयतो जाना के साब ᱧᱟᱢ केदा ओना गे गेर रेना को चेष्टाया किंतु ओना गे तोवा मोमो समय आयोआ जहां निपिल अंश रे बा डग रे कखनो कखनो उनी गिद्रा दो गेर आदाय गेर लेखान चिका ओने जे तोवा उडुक रेना जहां हर ओना दो आदो फुलो काते हरटा दो एसेद उतरोआ एसेद लेखान चिका ओना जे जहां स्मूथली तोवा उडुकोआ ओना दो आदो बांग उडुगा ओना दो भितिर रे ताहेन ते आदो केटेजोआ नोआ नोआ को कारण ताहें लेना तोवा चेदा केटेजोआ तो चिकाते नोआ दो बन समाधाना तोवा केटेज चिकाते अटकाव गानो ओना दो चिकाते समाधान गानोआ तोवा मोमो रे आदि बेसी सेतेñ लेखान बा सारसाव लेखान ओना दो बन चेष्टाया दुहो काते उडुक गिड़ी रेना
যাতে ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮ ᱡᱟᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱟ ᱛᱤᱛᱮ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ব্রেস্ট পাম্প তে ᱨᱮᱦᱚᱸ ব্রেস্ট পাম্প ᱚᱱᱟ হ্যান্ড ব্রেস্ট পাম্প ᱡᱟᱦᱟᱸ ম্যানুয়াল ব্রেস্ট পাম্প ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ আর গিᱫᱽᱨᱟᱹ অল্টারনেট কাতে তোয়া মোমো আকো ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ধরো হয়তো প্রথমে যোজন্তি ধারে মোমো আদেয়া তারপরে নোয়া ধারে মোমো হয়ে কেদা তারপরে যোজম লেঙ্গাতি ধারে পাল্টাও কেদে অনকা কাতে অল্টারনেট কাতে তোয়া ᱧᱩ হᱪᱚ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ এনখান বানার মোমো রেগে সমান সমান উনি তোয়ায় মোমো কেদা এনখান অসুবিধা তো বাং হই লেনা আর চেষ্টায়াবন সব সময় যেমন দিন গে চেকা মোমোয়া 6-7 বার কিংবা 8 বার 9 বার গিদ্রা যেরকম প্রত্যেক দিনে মোমোয়া ওনা শিডিউল সে ওনা রিদিম সাব দহ রেনা তাহলে খান দো তোয়া বাং কেটে রেনা চান্স তাহেনা আর যদি ধরো তোয়া কেটে এন গিয়া মানে শক্ত এন গা কখনো কখনো তখন চে চিকু হইয়া তখন তোয়া কেটে লেখান পয়লো মিড গ্লাস ললো দা আম নিউ আড়গো হইয়া তারপরে জাহাই ওড়া রে ধরো তো ফ্রিজ মেনাআ ফ্রিজ খন বরফ উড়োক কাতে ওনা দো ফারচা গাদরুম রে সুতম গাদরুম রে বেথাও কাতে আদো মোমো রে ধীরে ধীরে বৈসো ইদি হইয়া ওনা 5-6 মিনিট বৈসো ইদি কেদা তারপরে নৌকা পিয়া কাটুতে নৌকা বই বইতে দাবাওতে লাতার সেনেম আড়গো কাতে মেসেজ কাতে ওনা মোমো দম নরমা নরম ফলে চেম চিকেয়া যে ললো দাতে ওনা মোমো আরু আড়গো কেদা আর বাংখান দো নিয়ে সময় যদি আমেম দাড়ে খান দো ললো দা রে কাটি তুপু রে হো আরাম ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ আর ললো দা রে তো তুপু সব সময় সম্ভব বাং ধরো হয়তো নিদে বেড়া কেটে এন তামা তখন তো তার তুপু নাওয়া গিদ্রা আyo তো বাম তুপু দাড়ে তো তখন তুপু সম্ভব বাং কানা ওনা খাতির উন দো চিকেম ললো দাতে ওনা তো মোমো আরুব আড়গো কেদা আরুব আড়গো কে খান তারপরে আস্তে আস্তে তে বই বইতে তিতে দুহু আড়গোই মে বাংখান তো ব্রেস্ট পাম্প যদি তাহেন তামা সবচেয়ে বেটার ব্রেস্ট পাম্প তে ওনা তোয়া দো দুহু আড়গোইতাম আর আর ফ্রিজ মা ঝতো ওড়া রে বাং তাহেনা আতো দিসম রে মা একদম বাঙা ফ্রিজ বাং তাহলে খান তো বরফ ᱧᱟᱢ ᱦᱚᱸ সম্ভব বাং কানা তাহলে তখন চে চিকু হইয়া তখন দো মেটাং বোতল হাতাও কাতে কাঁচ রেনা বোতল তাহলে খান ভাগে বাংখান প্লাস্টিক বোতল রে হো ওনা রে মি বোতল ললো দা এম ভরাও কেদা ভরাও কাতে মোমো চেতান রে পাতলা সুতম রেনা লুগড়ি নরম লুগড়ি বৈসও কাতে ওনা চেতান রে ওনা ললো দা বোতলেম বৈসও কেতে আস্তে আস্তে গাসাও আড়গোয়া লাতার সেনেম গাসাও আড়গো লাতার সেন গাসাও আড়গো লেখান ওনে যে কেটে এখানা তোয়া ওনা আদো নরমা তারপরে ওনা নরম লেখান আস্তে আস্তে ওনা দো দুহো উড়ুক মে তিতে বাংখান ব্রেস্ট পাম্পতে আর ওনে যে ললোয়া বোতলেম বৈসও কেদা ওনা অংশ দো পরেতে আম দো নারকোল সুনুম লাগাও মে নারকোল সুনুম লাগাও লেখান চিকা'a তোয়া তো আবো মোমো দো আডি সেনসিটিভ হারতা কানা ওনা সেনসিটিভ হাতা দো আড়া উতরো'a ওনা নারকোল সুনুম লাগাও লেখান ওনা দো রিপেয়ারᱚᱜᱼᱟ মানে ভাগে তাহেনা ওনা স্কিনটা ওনা হারতাটা ভাগে তাহেনা ওনা খাতির অবশ্যই নারকোল সুনুম লাগাও পে আডি সময় তিতে ললো দাতে মেসেজ পরে হন আবার আডি সময় নঙ্কা তি চুপুত কাতে ওনা কাটুক রেনা ওনা অংশতে আডি সময় নঙ্কা নঙ্কা বই বইতে মেসেজ আড়গো লেখান হো কিন্তু তোয়া কেটেজ খন নরমᱚᱜᱼᱟ আর মেটাং জিনিস যত হরিñ লই আपेया যে ব্রেস্ট পাম্প দো ঝতো আয়ো গে কিরিং দহ দরকার ওনা হ্যান্ড পাম্প হইছন আর ইলেকট্রিক পাম্প যে কোনো ওনা দো খুবই উপকারী মেটাং যন্ত্র কানা যাহা দো নাওয়া গিদ্রা আয়ো ko খুব উপকার ko ᱧᱟᱢᱟ আপে কিরিং কাতে পে ñela বরং ñel pe তোয়া কেটে লেখান ওনাতে ওড়োগা আডি স্মুথলি তোয়া ওড়োক হিজুᱜᱼᱟ তাহলে তেহেᱧᱟᱜ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱮᱱᱜᱚᱨᱡᱢᱮন্ᱴ ᱥᱮ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱢᱳᱢᱳ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡᱚᱜᱼᱟ আর তেহেᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱤᱧ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱮᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ